বারাণসী থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার দূরে সারনাথে বৌদ্ধ ধর্মের উন্মেষ হয়েছিল। বোধগয়ায় বোধিলাভের পর বুদ্ধদেব সারনাথে এসে এখানকার মৃগ উদ্যানে সবার প্রথমে ধর্মীয় উপদেশ দান করেন। বৌদ্ধদের কাছে এই ঘটনা মহাধর্মচক্র প্রবর্তন নামে খ্যাত। আপনারা ভাবছেন হঠাৎ সারনাথ নিয়ে কেন পড়লাম, কারণ আমি এখন এই সারনাথেই দাঁড়িয়ে আছি। আমার পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল বড় একটা বৌদ্ধ মূর্তি, 80 ফুটের এটা স্ট্যাচু, যেটা এখানকার লোকজন বলছেন। এবং এই সারনাথে যা যা কিছু আছে তার পেছনে যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে বা লোকমুখে যা শোনা যাচ্ছে সবটাই আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরব, সুতরাং সঙ্গে থাকুন। বেনারস গেলে মাত্র একদিনেই ঘুরে নিতে পারেন সারনাথ। ছোট্ট ছিমছাম শান্তশিষ্ট শহরটি যেন সবাইকেই শান্তির বার্তা দেয়। সারনাথের স্থানীয় কমিটির সদস্যরাই গাইড হিসেবে আপনাকে কিছু উল্লেখযোগ্য জায়গা দেখিয়ে সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবেন। তাদের নির্দিষ্ট কোনো চার্জ বা ফিজ অবশ্য নেই। পর্যটকেরা খুশি হয়ে যা দেন তাতেই তারা খুশি। का 4 इम्पोर्टेंट प्लेस है। अभी जिस प्लेस पे आप लोग हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ, और इस जगह का ओरिजिनल नाम जो पुराना नाम है ऋषिपतन मृगदाव। बुद्ध ने अपने 5 शिष्य को पहला प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ये उनका 4 इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये फर्स्ट है लुम्बिनी नेपाल, बर्थ प्लेस, जहाँ उनका जन्म हुआ। कपिलवस्तु नामक उनका राज्य था। राजा शुद्धोधन उनके पिता वहाँ के राजा थे, माता महामाया। ये सेकेंड है आपका बोध गया बिहार में, पीपल पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। थर्ड है ये आपका सारनाथ, यहाँ पे बुद्ध ने बैठकर अपना प्रथम उपदेश दिया, यहीं से बौद्धिज्म की स्टार्टिंग हुई। चौथा है ये आपका कुशीनगर, गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूर पे कुशीनगर है, यहाँ पे बुद्ध का महापर निर्माण हुआ। तो ये उनका 4 प्रमुख प्लेस है। ये सामने में जो स्टेचू है ये चाइना के बौद्ध भिक्षु हैं, इनका नाम है अनागरिका ली चुन सेड। इन्होंने इस टेम्पल का निर्माण किया 1939 में, 1939 में। अंदर में आप लोग जाएंगे, बुद्ध की 2 स्टेचू देखेंगे। एक भगवान बुद्ध है भूमि मुद्रा में, और एक लॉफिंग बुद्धा है, जो कि चाइना के लोग लॉफिंग बुद्धा को मानते हैं। जैपनीज ब्लैक पेगोड़ा टेम्पल है। इसको जापान के द्वारा बनाया गया 1992 में, 1992 में। अंदर में बुद्ध की जो स्टेचू है ये उनके महापर निर्माण किए। इस तरह से बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागा था कुशीनगर के अंदर में। ये जो स्टेचू है ये लाल चंदन की बनी हुई है। अंदर में जितनी भी स्टेचू लगाई गई है सब पूरी लाल चंदन की बनाई गई है। ऊपर में जो झूमर है वो सब पूरे लाल चंदन की बनाई हुई है। ऊपर उस पर गोल्डन पॉलिश की गई है। पूरे दिखने से सोने की लग रही है, मगर सब पूरे गोल्डन पॉलिश है। ये बड़े बड़े ड्रम जो देख रहे हैं आप लोग बगल में, इसको सुबह शाम में बजाया जाता है। और यहाँ पे डेली में पूजा लोग बैठकर, जितने जैपनीज लोग हैं पूजा करते हैं। ये वहाँ पे मंत्र लिखा है नामू होंग ग्यो के रो क्यो। इसका मतलब हो गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इस तरह से इसको लोग मंत्र को जापते हैं और सुबह शाम में बैठकर यहाँ पे पूजा तपस्या करते हैं। यहाँ प्रसाद में जैसे हम लोग के मंदिरों में लड्डू बांटा जाता है ना, यहाँ पे चॉकलेट टॉफ़ी बच्चों के लिए सबके लिए बांटा जाता है। इस तरह से जितने जैपनीज लोग हैं पूजा करते हैं। ये वहाँ पे मंत्र लिखा है नामू होंग ग्यो के रो क्यो। इसका मतलब हो गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इस तरह से इसको लोग मंत्र को जापते हैं और सुबह शाम में बैठकर यहाँ पे पूजा तपस्या करते हैं। यहाँ प्रसाद में जैसे हम लोग के मंदिरों में लड्डू बांटा जाता है ना, यहाँ पे चॉकलेट टॉफ़ी बच्चों के लिए सबके लिए बांटा जाता है।
सामने में जो ये मेन फ्रंट पे देख रहे हैं, ये सांची स्तूप का मॉडल दिया गया है यहाँ पे। ओरिजिनल जो है वो सांची में है, मध्य प्रदेश में। उसी की ये 2 कॉपी बनाई गई है 2010 में, जो जापान के द्वारा बनाया गया है। ये हम लोग का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। ये 2 कॉपी बनाई गई, जैसे कि आप लोग अभी चाइनीज़ टेम्पल में देखे हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी जापान के द्वारा बनाया गया है 2 कॉपी। ये ओरिजिनल जो है वो म्यूजियम के अंदर में रखा हुआ है। और ये सामने में जो है ये यहाँ का विश्व शांति स्तूप है। ओरिजिनल विश्व शांति स्तूप आपका राजगीर में है, जो जापान के द्वारा बनाया गया है। ये एक 2 कॉपी बनाई गई है 2010 में। इसमें बुद्ध की चारों दिशाओं में 4 मुद्राएं की मूर्तियाँ रखी हुई है। मेन फ्रंट पे जो स्पीच मुद्रा है, इधर में जाएंगी तो आपको ध्यान मुद्रा, बैक साइड में इनके बर्थ का है, जो जन्म का, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इधर में आएंगी तो इसमें भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की, जो आप लोगों ने मेन जापानीज टेम्पल के अंदर में देखे। इस तरह से चारों दिशाओं में बुद्ध की अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियाँ लगाई गई है, जो कि 2010 में इसको बनाकर तैयार किया गया था जापान के द्वारा। গাইড দাদার ডিউটি শেষ। তার চলে যাওয়ার পর নিজেরাই ঘুরে দেখলাম থাই টেম্পল, দিগম্বর জৈন মন্দির, ধামেক স্তূপ এবং চৌখণ্ডী স্তূপ। থাই টেম্পলটি তৈরি হয়েছিল 1933 সালে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে বোধগয়ার পরেই এই প্যাগোডাটির স্থান। প্যাগোডাটির সৌন্দর্য এক কথায় অপূর্ব। ভগবান বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রার মূর্তি রয়েছে এখানে। এই মূর্তিগুলির মধ্যে লাফিং বুদ্ধা অন্যতম। লাফিং বুদ্ধা আসলে সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। থাই টেম্পল কথাটির সামনেই WAT অর্থাৎ ওয়াট কথাটি বসানো দেখা যায়। অনেকেই ভাবেন ওয়াট কথাটার মানে আসলে কি। ওয়াট কথাটার মানে বাংলায় হলো ঘেরাটোপ, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে এনক্লোজার। এক্ষেত্রে ঘেরাটোপের মধ্যে অবস্থিত মন্দির এই কথাটাকেই প্রচলিত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে এখানকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এখানে 80 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট বুদ্ধের একটি দাঁড়ানো স্ট্যাচু রয়েছে। বছরভর পর্যটকেরা এখানে আসেন। সরোবরে পদ্মের বন, চারিদিকে সাজানো বাগান আর রং বেরঙের ফুল দেখলে আপনার মন তো ভরবেই। আর এসব দেখতে দেখতে গুটি গুটি পায়ে সূর্য যে কখন পশ্চিমে ঢলে পড়বে তা আপনি জানতেও পারবেন না। থাই টেম্পলের পরে চলে যেতে পারেন দিগম্বর জৈন মন্দিরে। মন্দিরটি ছোট হলেও জৈন দিগম্বরদের কাছে এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বেনারস থেকে টোটোয় করে চলে আসা যাবে সারনাথে। যে টোটো দাদার সাথে আমরা বেনারস থেকে সারনাথে এসেছিলাম তার নাম্বার দেওয়া রইল ডেসক্রিপশন বক্সে। পাশাপাশি কলকাতা থেকে বেনারসে কিভাবে আসবেন তার সমস্ত তথ্য আপনি পাবেন এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনেই। জৈন মন্দিরের পাশেই রয়েছে ধামেক স্তূপ। ধামেক শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শব্দ ধর্মরাজিকা থেকে, যার অর্থ ধর্মরাজ্য। সারনাথের এই ধামেক স্তূপ অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। ইতিহাস বলছে 249 খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই স্তূপ তৈরি করেছিলেন সম্রাট অশোক।
বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি যে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন মূলত তার প্রতীক বহন করে এই ধামেক স্তূপ। বোধিপ্রাপ্ত হওয়ার পর এখানেই ভগবান বুদ্ধ প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এখানেই তিনি প্রথম সংঘ স্থাপন করেন। বর্তমানে স্তূপের উচ্চতা প্রায় 83.6 মিটার। গুপ্ত রাজাদের সময় গঠিত হয়েছিল চৌখণ্ডী স্তূপ। বোধগয়া থেকে ভগবান বুদ্ধ যখন সারনাথে আসেন তখন এখানেই প্রথম কয়েকদিন ছিলেন। বর্তমানে এটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। ভগবান বুদ্ধ ও মহাবীর জৈনের স্মৃতি সারনাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে বারবার। তাই এখানে এসে ধর্মের কথা না ভেবে ইতিহাস স্পর্শ করাটাই বাঞ্ছনীয়। বন্ধুরা, এই ধরনের ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। তাহলে বন্ধুরা, আর দেরি না করে একবার চট করে বেরিয়ে আসুন সারনাথ। এখানে বুদ্ধদেবের সঙ্গে জড়িত অনেক কাহিনী রয়েছে। বুদ্ধদেবের আমলে এই সুপ্রাচীন জনপদের নাম ছিল ঋষিপত্তন। সারনাথ নামটা এসেছে সারাংঘনাথ থেকে। সারাং শব্দের অর্থ হচ্ছে মৃগ বা হরিণ। তাহলে বন্ধুরা, কেমন লাগলো সারনাথ অবশ্যই জানান কমেন্ট করে। প্ল্যাটফর্ম ইজ ওপেন টু অল, সো প্লিজ কমেন্ট।